गीत संगीत ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଅଛି। ସେ ମୋହର ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ଥିବାରୁ ମୁଁ ବିଚଳିତ ହେବି ନାହିଁ। प्रेज द लॉर्ड। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। प्रिय प्रभु लोक मैंने प्रभु नाम धन्यवाद हो जे भक्त दाऊद कहती मु सर्वदा सदा प्रभु को अपना सम्मुख रखी अछि से मोहर दक्षिण पाखरे थिबारु मु विचलित हेबी ନାହିଁ। नाही। प्रिय प्रभु लोक मैंने प्रभु आम को आज विशेष आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु जे आमने आज शिखिबा मु कहीं आज विचलित हेबी नाही, मु कहीं आज भय करिबी नाही, मु आज कहीं चिंता करिबी नाही। तो जीवन में कौन सी विषय थाउ न थाउ किंतु जेहेतु प्रभु मो सहित अछंती सेथिपाई मु विचलित हेबी। दाऊदଙ୍କ जीवन रे प्रिय मंडली दाऊदଙ୍କ जीवन में दुख थिला, अनेक कष्ट थिला। इवेन दाऊदଙ୍କୁ युवक दाऊद से भी राज है नांती युवक दाऊदଙ୍କୁ कौन करा जाउछि से देशर राजा ही मारिबा पई सर्वदा ता प्रति पछरे पड़िथिले। दाऊदଙ୍କ जीवन एक थ्रेटनिंग जीवन थिला। मृत्यु केबे भी हेई पारे। जदि जने बड़ लोक जने राजा आम पछरे जदि पड़िबे आम मानक हत्या करिबा निमंते आम मानकर परिस्थिति कौन। सही प्रकार प्रिय प्रभु लोक मैंने दाऊदଙ୍କ जीवन रे अनेक अनेक चैलेंजेस गुड़िक अच्छी, भय अच्छी, संकट अच्छी। देशर राजा ही साउल राजा तांको पछरे पड़ी अछंती किंतु से कहंती मु सर्वदा सदा प्रभु को अपना सम्मुख रे रखी अछि। हालेलुया हालेलुया। प्रिय प्रभु लोक मैंने आम परिस्थिति आज जहा हो ना कहीं आज आम मान अनेक अभाव थाई पारे, अनाटन थाई पारे, रोग समस्या आपद विपद थाई पारे दाऊदଙ୍କ जीवन भली किंतु आमे जेतेबे दाऊदଙ୍କ भलिया आम मानकर स्वर्गीय पिता को सदा प्रभु को सम्मुख रे रखिबा तेबे आम माने कोन करिबा भय करिबा नाही, विचलित हेबा नाही, निराश हेबा नाही। सेही दिन दाऊद गोलियात को जाई पराजय करुछंती किंतु इस्राएल श्रेणी रो सैनिक माने दाऊद को देखि से माने विचलित होछंती, से माने भयभीत करुछंती, से माने डरो अछंती, से माने से जो बैटल ग्राउंड बा युद्ध क्षेत्र को छाड़ी की पळै जाउ अछंती किंतु दाऊद जे छोट व्यक्ति से बालक युवक अवस्था रे पदार्पण करि अछंती से गोलियात को भय करू कारण दाऊद सदा प्रभु को सम्मुख रे रखी अच्छा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय प्रभु को लोक माने निज चक्षु रे जेतले दाऊद माने गोलियात को देखु अछंती असंभव भले लागुछ। गोलियात बहुत बड़, बहुत उच्च, तार मसल्स अछि, से रेसलर अछंती, योद्धा अटंती किंतु परमेश्वर को नजरिया रे परमेश्वर चक्षु रे गोलियात छोट। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आम मान परिस्थिति, आम मान चुनौती, आम मान चैलेंजेस, आम मान हुए तो आम जीवन रे अनेक प्रकार विपद थिबो, समस्या थिबो, आम पई ताहा असंभव लागुथिबो किंतु आसु आमे परमेश्वर को दृष्टिकोण रे देखु परमेश्वर पई ताहा साधारण अटे, एक छोट विषय अटे, एक सिंपल विषय अटे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जदि मैं दाऊद कहंती मु सदा प्रभु को सम्मुख रे रखी अछि, सदा प्रभु ठारू बड़ विषय आउ किछि मध्य नाही। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग जार सिंहासन, पृथ्वी तांकर पाद रखिबार स्थान अटे। एदे महान परमेश्वर से आंभ मान को परमेश्वर आसु आमे सर्वदा सदा प्रभु का मन नाइबा
आम सामने रखिबा तेबे जगतर विश्व गुड़िक आम मानकर विरोध रे कार्य करिया विश्व गुड़िक ताहा छोट होइछिबो। हालेलुया। प्रभु आज आपन को मते आशीर्वाद करंतु। दाऊद को जीवन में कष्ट थिला तथापि से कष्ट समस्या को न देखि से परमेश्वर को देखुछंती सामने रखुछंती जो द्वारा तांको जीवन में अनेक कष्ट दुख थिले मध्य से विचलित हो नाहांती। हालेलुया। प्रिय प्रभु को लोक माने आपन को आज कोन विश्व आपन विचलित करू को विश्व आपन निराश करू को विश्व रे आपन माने दुख रे अछंती भय रे अछंती संकट रे अछंती प्रभु आमन का आशीर्वाद करंतु आमन प्रभु सहाय्य करंतु जे जगत रे आमन को पाई समस्या अछि तथापि आम माने विचलित हेबा नाही। यदि आमने प्रभुंकर उपस्थिति रे अछु प्रभु को आमने सामने रे रखी अछु प्रभु को ऊपर भरोसा रखी अछु तेबे आम माने विचलित हेबा नाही। प्रभु चाहती जे आज ठारू ए वाक्य परे आपणकर विचलितर विश्व आपणकर चिंतार विश्व आपणकर दुखर विश्व आपणकर भयर विश्व दूर हो बोली चाहती। हालेलुया। तो आसु आम माने शिखु दाऊदंको जीवन द्वारा आम माने सदा प्रभु को प्रथम रे रखिबा सामना रे रखिबा। हालेलुया। हालेलुया। आमने शिखिबा जे आमने काहे के मु विचलित हेबी नाही काहे के मु भय करिवि नाही। द्वितीय विवरण 31:8 पद पढ़िबा पढ़ंतु। पुणे सदा प्रभु से आपे तुमर अग्रगामी होई गमन करू अछंती से तुमर संगी हेबे से तुम प्रति निरंत हेबे नाही किबा तुमको त्याग करिवे नाही भय कर नाही कि हताश हो नाही। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सदा प्रभु कहू अछंती जे से आंभ मान को परित्याग करिवे नाही बा मान को छाड़िवे नाही सेति पई तुमे हताश हो नाही निराश हो नाही। प्रिय प्रभु को लोक माने इस्राएल लोक मान को जतले से कढ़ाई आनु अछंती से माने प्रांतर रे आसुथिबा समय अनेक से मानकर प्रतिकूल रे बाहरिले अनेक शत्रु से मानक विरुद्ध रे उठिले अनेक शत्रु ए मान को युद्ध करिया को आसुछंती अनेक असुविधा अनाचन देकी आसुछंती प्रांतर मध्य रे इवेन मधुर जल मध्य पाउ नाहंती खाद्यर किछि समय पय अभाव होई जाउछि से माने बचसा करिया को लागिले प्रभु को ऊपरे प्रश्नवाचक उठाइले किंतु प्रभु से मानु कहउछंती तुमे भय कर नाही तुमे निराश हो नाही तुमे हताश हो नाही पछरे फार अछि तुमको मारिबा पई से चिंता करूछि तुमको छाडू नाही अनेक प्रांतर मध्य रे ए प्रकार अनेक आरामदायक जीवन नाही प्रांतर मध्य रे यात्रा करूथिबा समय आरामदायक जीवन नुह कष्टर जीवन समस्या अछि। क्रिश्चियन जीवन केवल सदा बेले आनंद करिवार जीवन क्रिश्चियन जीवन रे अनेक पथरिया रास्ता रे मध्य जीवाकू पड़िबो कंटार रास्ता रे जीवाकू पड़िबो संकीर्ण द्वार देकी जीवाकू पड़िबो ए असारिया द्वार नुह जे आम माने जहा इच्छा सेमिति आम माने करि परिबा आम मान को विरुद्ध रे जणे अछंती आम माने जानियाकू पड़िबो से आम जीवन रे क्रिश्चियन जीवन रे आम माने जे उत्तम भाव रे बढ़ी परिबा नाही सेति पय से किछि ना किछि आम विरुद्ध रे से चक्रांत करिबो से परीक्षा आनिबो कारण ताहांको नाम परीक्षक किंतु प्रभु कहउछन तुमे आम्भे तुमको परित्याग करिबा नाही आम्भे तुम्भ संग रे अछु आम्भे तुम्भ आगे आगे जीवा सेति पय तुमे भय कर नाही मु तुमको त्याग करी आसु आपनकर डिफिकल्टी समय रे कष्टर समय रे प्रभु आज विश्व कहिया को चाहंती आपण विचलित हेबे नाही आपण भय करिवे नाही कारण
परमेश्वर आपणकर हस्त धरी अछंती। प्रेज द लॉर्ड। कारण परमेश्वर आपण को परित्याग करी नाहंती। ओ तो परिवार लोक आपण को परित्याग करी अछंती। ओ तो समाज रे आपण को ना नाही के आपण को साथ दउ नाहंती, किंतु परमेश्वर आपण को साथ दउ अछंती। परमेश्वर आपण को हस्त धरी अछंती। परमेश्वर आपण को आगे आगे जाउ अछंती। चुनौती बेसी अछि, चैलेंजेस गुडी को अछि, अभाव बेसी अछि, अनाटन रो अछि, किंतु तन मध्य रे महान परमेश्वर आम सहित अछि। से आपण कष्ट समय छाड़ी नांती, आपण रोग समय छाड़ी नांती। विगत दिन मान कर आपण केते शय्याशायी हेले, किंतु आपण मरी नांती, बंची। आपण हॉस्पिटल रे थिबे, से हॉस्पिटल रूम रे बेड रे आपणकर पाखा पाखी लोक माने मृत होई गले, किंतु आपण आज जीवित अछि। प्रेज द लॉर्ड। कारण प्रभु आपण को कष्ट परिस्थिति रे छाड़ी नाहंती। सेथि पे आपण विचलित हेबे नै, सेथि पई आपण निराश हेबे नै। हम विरोधी सर्वदा मानको पाई आमे जे भय हेबा, विचलित हेबा, सेथि पे विभिन्न प्रकार विषय से करिवो, किंतु हमने खातिर करिबा नहीं। कारण हमने सर्वदा मानकर परमेश्वर काडू हमने अनाइबा। हमने खुलिबा यात्रा पुस्तक रे खुलिबा 14 अध्याय रो। काहे कि हमने विचलित हेबा नहीं, काहे कि हमने भय करिबा नहीं। 14 13 एवं 14। तोहू मोसा लोक मान को कहिले, तुम्हें माने भय करो नहीं, सुस्थिर हुओ। सदा प्रभु आज की प्रकार तुम मान को उद्धार करिवे ताहा देखो। तुम्हें माने आज जेपरि मिस्रियों मान को देखु अछो, सेपरि अंतर काल जाक आउ केबे देखिबो नाही। परमेश्वर तुम मान को निमंते युद्ध करिवे, तुम्हें माने नीरव रहिबो। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय प्रभु को लोक माने मिस्र माने इस्राएल लोक मान को निमंते से प्रांतर रे आरामदायक जीवन नथिला। शत्रु माने बाहरी आसु अछंती, अनेक युद्ध करिया पे आसु अछंती, अनेक चुनौती चैलेंजेस गुडी अछि, किंतु प्रभु कहू अछंती तो मोसा लोक मान को कहिले, तुम्हे माने भय करो नहीं, तुम्हे माने निराश हो नहीं, तुम्हे माने हताश हो नहीं, तुम्हे माने विचलित हो नहीं, सुस्थिर हो। प्रभु को ठारे हमने सुस्थिर हेबार आवश्यक अछि। प्रभु को ऊपर भरोसा रखिबार आवश्यक। लोक माने जी विचलित होई अछंती, से माने सुस्थिर होई नांदी, एणे तेणे से माने दौड़ अछंती, एठे दिके जिबे सेठे जिबे एठे जिबे अस्थिर। आम मान को कष्ट समय मध्ये आसु प्रभु को पाद तळे हमें स्थिर होइकी बसिबा। कारण प्रभु को पाद तळे आम मानकर समस्या रो समाधान अछि। हालेलुया। तुम्हें विचलित हो नहीं। तुम शत्रु जेते बड़ हो, से गलियात जेते बड़ हो, फारो सैन्य माने केते बड़ होंतु, आम मान को वीर सदा प्रभु आम मान को सहित अछंती। कहछन तुम्हें माने सुस्थिर हुओ, विचलित हो नहीं, से मान को देखि विचलित हो नहीं, स्थिर हुओ। सदा प्रभु आज की प्रकार तुम मान को उद्धार करिवे ताहा देखो। तुम्हें माने आज जे प्रकार मिस्री मान को देखो जो सही परी अनंत काल जाए आउ केबे देखिबो नाही। एवं परमेश्वर तुम मान को निमंते युद्ध करिवे, तुम्हें माने नीरव रहिबो। आमे माने विचलित हेबा, आमे माने पार्टी करिया किछि लाभ न। आम मान को प्रभु कहउछंती प्रभु को उपस्थिति रे सुस्थिर हेबा निमंते, प्रार्थना रे सुस्थिर हेबा निमंते, फास्टिंग रे सुस्थिर हेबा निमंते, प्रभु को ऊपर भरोसा करिबा निमंते, वाक्य ध्यान करिबा निमंते। जगत आज विचलित, कोन करिवि मोर शक्ति रे मु करिवि, एटा करिवि, संको करिवि। आम मान को शक्ति काम करिवो नाही, प्रभु को शक्ति एठारे काम। हालेलुया। प्रिय प्रभु को लोक माने आपन को शक्ति रो बाहरे आपन को शत्रु काम करूछि। बड़ शत्रु फारंगर सैन्य, बड़ सैन्य को माने
କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଫାରୋଙ୍କର ସେଇ ସୈନ୍ୟମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇକି ମରିବୁ ବୋଲି। ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନା। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବେ, ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ଲତକ ଦେବେ, କ୍ରନ୍ଦନ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ନୀରବ ରହିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛି ତୁମେ ନୀରବ ରୁହ, ଆମେ କାମ କରିବା, ତୁମେ ଦେଖିବ। Praise the Lord. Praise the Lord. ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧ ବୀର ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ହାରି ନାହାନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି କିଣାକୁ ଆଣୁଅଛନ୍ତି। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ, ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱର ନୀରବ ରହିବେ। ଆମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ଧକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢାନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଚିତ୍କାର କରି ବୁଲିଯିବା ନାହିଁ, ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ ବୋଲି ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥିର ହୁଅ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର ବିଜୟ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥିର ହବା, ଆମମାନେ ନିତାନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖି ପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିବସରେ ସେ କଣ ହେଲେ, ଜ୍ୟୋତି ହେଇକି କଢାଇ ଆଣିଲେ ନାଇଁ, ଏବଂ ଦିବସରେ ମେଘ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲେ, ମେଘ, କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରରେ ସେ ଅଗ୍ନି ମାନେ ଜ୍ୟୋତି ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କଢେଇ ଆଣି ଅଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସୁସ୍ଥିର ହେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନୀରବ ରହିବେ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଦାଉଦ ଛୋଟ ବାଳକ, ସେଇ ଛୋଟ ବାଳକ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଗଲିଆତକୁ ପରାଜୟ କରୁ। ଦାଉଦ ତ କେବେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା କରିନଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ଜଣେ ବାଳକ, ତାର ତ ନିଶ ଦାଢି ଭଲରେ ଉଠି ନାହିଁ, ତାର ହାଡ ଯାକ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇନାହିଁ। ଦାଉଦ ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ଭବ କି ଗଲିଆତକୁ ମାରିବା? ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଲିଆତକୁ ମାରୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୋ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଗଲିଆତ ଆଜି ଅଟଳ ହେଇକି ଅଛି, ଯେଉଁ ଗଲିଆତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଉଛି, ବିଚଳିତ କରାଉଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିବା ପାଇଁ କାଫି ଅଟନ୍ତି। Praise the Lord. Praise the Lord. ଆମେ ଭୟ ନ କରୁ, ଆମେ ନିରାଶ ନ କରୁ, ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। 34 ଗୀତର 17 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥିର ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବା, ପ୍ରଭୁ ନିତାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, 34:17 ପଦ। ଧାର୍ମିକ ମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଧାର୍ମିକ ମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବେ, ଉପବାସ କରିବେ, ଡାକିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଲତକ ଛଡାଇବେ,
ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିବେ? ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଶୁଣିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବ ସଙ୍କଟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବିଜୟ ଦେବେ। ଶତ୍ରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ଫିଲିପିୟ 4:19 ପାଠ କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ପୁଣି ମୋହର ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଅଭାବକୁ ସେ କଣ କରିବେ? ପୂରଣ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କ ଯୀଶୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କୌଣସି ଅଭାବ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ। ଓ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଯଦି ଅଭାବ ଆଜି ଅଛି, ସଂକଟ ଅଛି, ରୋଗ ଅଛି, ବିପଦ ଅଛି, ଆମ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଅଭାବକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି। ପିତା ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଅଭାବ ସମୟରେ ଆମେ ବିଚଳିତ ନ ହଉ, ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଅଭାବକୁ ମୋଚନ କରନ୍ତି। ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ଗଡ୍ ଜିହୋଭା ଜିରି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଅଭାବ ସମୟରେ ଆସୁ ତାହାଙ୍କ ଆଡେ ଆମେ ଅନାଉ, ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା ରଖୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଅଭାବ ଥିବ, ଅନାଟନ ଥିବ, ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ, ସଂକଟ ଥିବ, ସମସ୍ୟା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ଅଭାବକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସଂକଟରୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ସେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ପଡିଛୁ, ବାହାରି ପାରି ନାହୁଁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କାଫି ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ କିଏ? ମାନେ କିଏ ଛିଡା ହେଇପାରିବ? କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିପାରିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ? କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ କରିପାରିବ? କାହାର ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି? ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷ। ଜଗତ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିବ, ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ବିପକ୍ଷରେ ଆସିବ, ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ଧକାରକୁ ସେ ଦୂର କରିପାରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ନଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ସେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଭଳିଆ ଡାକନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କୌଣସି ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଦେଇକି ପାର କରିକି ଆଣୁଅଛୁ। ସେ ପଥର ଦ୍ୱାରା ମଧୁର ଜଳ ନିର୍ଗତ କରି ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଇ ଜାଣନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ନୂତନ ନୂତନ ପଥ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆସୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୟ ନ କରୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଚଳିତ ନ ହଉ, ଆମମାନେ ଭୟ ନ କରୁ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି। ଜିରିମିୟରେ ପାଠ କରିବା ଏବଂ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଡକୁ ଯିବା। ଜିରିମି 29:11 29:32 ବୋଧେ ପଢନ୍ତୁ। ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି, ଦେଖ ଆମେ ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି, ଦେଖ ଆମେ ନିହିଲାମୀୟ
ସମୟକୁ ଓ ତାହାର ବଂଶକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ତାହାର କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ତାହା ସେ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହର କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସେଟା ରଙ୍ଗ ଅଛି, ରଙ୍ଗ ମୁଁ କହିଦେଲି। ସେଟା କୋଉଠି ଅଛି ଭାଇ? ସେଟା ଆମ୍ଭ ପକ୍ଷରେ କଣ ଅସମ୍ଭବ ଅଛି କି ବୋଲି 32 Is anything too hard for me? 32 ନା 32 29 ନା 29 32 ଏମିତି ଅଛି। ହଁ 32 17 ପଢନ୍ତୁ। ହଁ हे प्रभु सदाप्रभु, तुम्हें अपना महापराक्रम और विस्तीर्ण बाहु द्वारा आकाश मंडल और पृथ्वी निर्माण करिअछ, तुमर असाध्य किछि ही नाही। यस, आम्भ मानकर परमेश्वरଙ୍କର असाध्य किछि ही नाही। ओ तो आम्भ मानको प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने असाध्य भलिया लागुछि। आम्भ मानकर चक्षु अंधकार देखा जाउछि, परिस्थिति आम मानकर विपरीत रे कार्य करुछि, किंतु परमेश्वर कहते हे प्रभु सदा प्रभु, तुम्हें अपना महापराक्रम व विस्तीर्ण बाहु द्वारा आकाश मंडल पृथ्वी निर्माण करिअछ, तुम्भर असाध्य किछि ही नाही। हालेलुया। जो परमेश्वर ठारे कौन सी असाध्य नहीं, जो परमेश्वर सब करी पारंती, मृत को से जीवन देई पारंती, नथिबा वस्तु को थिबा वस्तु भलिया डाकंती, जे तांको वाक्य द्वारा समस्त सृष्टि को से रचना करी अछंती, से महान परमेश्वर बासु आमने भरोसा रखू, आमने विश्वास करू, ताहांको सम्मुख रे आमने रखू, आमने विचलित न हो। शत्रुतार विभिन्न रूप नहीं कि आसीबो आमन को डराइबा निमंते, आमन को विचलित करिबा निमंते, किंतु आमन को परमेश्वर महान परमेश्वर आंभ मान सहित अछंती, सेथि पई आंभे माने विचलित हेबा नाही। प्रथम जन 4:4 पढिबा टिके। हाँ, हे वत्सगण, तुम्हे माने ईश्वरଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିଅଛ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଠାରେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଗତରେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଠାରୁ ମହାନ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିଏ ମହାନ, କିଏ ବଡ଼? ଜୟ ଈଶ୍ୱର। ବଡ଼କୁ ସାନ ଡରିଥାଏ ନାଇଁ କି? ହଁ ନା ନାଇଁ? ଏ ବତ୍ସଗଣ ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ଠାରୁ ଜାତ। ଆମେ କାହା ଠାରୁ ଜାତ? ଈଶ୍ୱର ଠାରୁ ଜାତ। ଆମ ମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ବଡ଼ ଈଶ୍ୱର, ସେ ପାୱାରଫୁଲ ଅଲମାଇଟି ଗଡ ଅଟନ୍ତି, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିଅଛ, କାରଣ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଗତରେ ଯେ ଅଛି ତାହା ଠାରୁ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଆମମାନେ ହଉଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାସ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜଗତରେ ଶୈତାନ ବାସ କରେ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଅଛି, ଜଗତରେ ଯେ ଅଛି ତା ଠାରୁ ସେ ମହାନ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই ବିଷୟକୁ ଜାଣିବାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଫଳ ହଉଛୁ, ସେଇ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଛୁ, ଆମେ ନିରାଶ ହଉଛୁ, ଆମେ ହତାଶ ହଉଛୁ, ଆମେ ଭୟ କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। କଣ ନାଇଁ, ମାର୍କେଟ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମାଧାନ ଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ହଉଛି ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବାର ସ୍ଥାନ, ମଣ୍ଡଳୀ ହଉଛି ପରାଜୟ କରିବାର ସ୍ଥାନ। ଶୈତାନ ପରାଜୟ ହେଇଛି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଶୈତାନ ଭୟ କରେ। ଜଗତରେ ସେ ବୁଲୁଅଛି, ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲୁଅଛି, ବେଶୀ ଯଦି ବୁଲିବ ଭୂତ ଧରିବ ନା ନାଇଁ। ଜଗତରେ ବୁଲୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ସେ ଆସିବାକୁ ଡରିବ,
ଏଠାରେ ଆରାଧନା, ଏଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏଠାରେ ବାକ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଜଗତରେ ଯେ ଅଛି ତା ଠାରୁ ମହାନ ତୁମମାନଙ୍କ ମୋ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଛି ମହାନ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମହାନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେ ଡରୁ ନାହିଁ, ମତେ ଦେଖି ଡରୁ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଅଛି ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଡରୁଅଛି। ଶୈତାନ ପାଉଲଙ୍କୁ ଡରୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଧରି ଦେଖିକି ସେ ଡରୁଅଛି। ଆମେ ତ କାଳିଆ ଲୋକ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଦେଖିଏ ଡରିବ ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଅଛି। ଏବେ ସାମଲ ଭାଇକୁ ଦେଖିଲେ କିଏ ଡରିବ କି? କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଅଛି, ଏଇଠି ଯୋଉ ଏଇ ଗାଁରେ ଯିଏ ଅଛି, ସେ ଟଳମଳ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଡରି ଯାଉଛି। ଅନ୍ଧକାର ରାଜ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ଟଳମଳ ହେଇଯାଉଛି, ଥରି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାମଲ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବେ ତାଙ୍କ ଗାଡି ଟିକେ ପାଞ୍ଚାର କରିଦେବ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟିକେ ହେବ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଟିକେ ଟିକେ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା, ନାଇଁ କି? କାରଣ ସେ ଜାଣିଅଛି ବାହାରୁ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଭିତରେ ଦାଉଦ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗଲିଆତ କହୁଛି, ତୁ କିଏ ରେ? ବାଡି ନେଇକି ମୋ ପାଖରେ ଆସୁଛୁ, ମୁଁ କଣ କୁକୁର ହେଇଛୁ ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣି ନାହିଁ ଯେ ଦାଉଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବାସ କରୁଛି। ଦାଉଦ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଦାଉଦ ପରାଜୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା, ହଜାର ଲୋକ ଗଲିଆତ ଭଳି ଆସିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ এই ছোট সমର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।